नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 3 तारिख मंगलवार। एवं आसतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर भद्रकवासी को बड़ उपहार देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भद्रक रे 274 कोटी टंकार प्रकल्प भेटिदेले मुख्यमंत्री। 13 पूर्णांग प्रकल्पर लोकार्पण सह नुआ प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंती। या सहित पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को मध्य से टार्गेट करिसेंती। शिलान्यास सह रंभिला पंचायत खेल पड़ियारू बीजेडी को टार्गेट करिसेंती। 16 वर्ष धरी अभियोग प्रकोष्ठ रे मुख्यमंत्री नथांती कहिले आम सरकार समस्तଙ୍କ अभियोग शुणुछंती, राजधानी सहित बाहर भी शुणुछंती। 5T नारे रंग मारिबा एवं बाजा बजाइबारे चली जाइछि। आयुष्मान योजना पूर्व सरकार लागू करनथिले आमे कलु बोली मोहन सरकार कहिसेंती। परवर्ती खबर ओडिसा रे आउ 4 जण नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होइछंती। फलरे राज्य रे कोरोना संक्रमितଙ୍କ संख्या 15 को वृद्धि पाइछि बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र गणमाध्यम को सूचना देइछंती। व्यस्त हेबार कोनोसी कारण नाही। एबे लक्षण देखादेले केवल गुरुतर आक्रांतଙ୍କ कोविड परीक्षा करा जाउछि। जेतिकी परीक्षा हेउछि सेथि मध्यरु बहुत कम पॉजिटिव आसुछि। लोकमानंकु परामर्श सतर्कता अवलंबन करंतु। गहली जगह को जांतु नाही, मास्क पिंधंतु, दरकार पड़िले ग्लोव्स व्यवहार करंतु, हाथ धोंतु बोली से कहिसेंती। गत रविवार 3 जण नुआ संक्रमित चिन्हट हेबा परे आक्रांतଙ୍କ संख्या 2 अंक छुईथिला। अन्य जणे रोगी कोरोना रे प्राण हराइथिबा अभियोग मध्य होइथिला। परवर्ती खबर आईपीएल रो फाइनल मैच आज संध्या 7:30 चैलेंज बेंगलोर आरसीबी एवं पंजाब किंग पीबीकेएस मध्य रे खेला जिवो। परवर्ती खबर ओडिसा रे नूतन मद नीति आरंभ हेबा पूर्व एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप राज्य अबकारी विभाग अन्य 4टी राज्यर अबकारी नीति अनुध्यान करिया पई वरिष्ठ अधिकारी 3टी दल 4 राज्य को पठा जाइछि। ओडिसा रे मद नीति नियंत्रण को पुनर्निर्माण करिवा पई आगामी 3 वर्षिया मद नीति चलित मासर द्वितीय किंबा तृतीय सप्ताह जून 15 रु जून 20 मध्य लागू हेबार योजना रहिछि बोली अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन निश्चित करिसेंती। ए नीति कोनोसी नुआ मद दुकान खोलिबाकू अनुमति देबो नाही। या पूर्वरु पद्धति ठारू एक प्रमुख परिवर्तन जहा प्रायतः राजस्व सृष्टि पई संप्रसारण उपरे गुरुत्व देउथिला। ए अध्ययन परिदर्शन गुड़िक सफल नियामक अभ्यास प्रवर्तन मॉडल एवं जनस्वास्थ्य सुरक्षा संपर्क में अंतर्दृष्टि प्रदान करिवो। अधिकारी माने जुलाई 7 एवं 8 सुधा फेरी आसिबार आशा करा जाउछि। अधिकारी माने जून 7 एवं 8 सुधा फेरी आसिबार आशा करा जाउछि, जहा परे ड्राफ्ट नीति रे जे कोनसी विचाराधीन परिवर्तन को चूड़ांत करा जिवो। परवर्ती खबर ओडिसा रे जनगणना परिचालना निर्देशक डीसीओ एवं नागरिक पंजीकरण निर्देशक डीसीआर भाबरे आईएएस अधिकारी निखिल पवन कल्याण को नियुक्ति करा जाइछि। केंद्र कार्मिक एवं तालीम मंत्रालय पक्षरु ओडिसा सरकारक मुख्य सचिव को पठा जाइथिबा एक चिठी अनुसार कल्याण 2025 डिसेंबर 31 तारिख पर्यंत बा परवर्ती निर्देश न मिलिबा पर्यंत एही दायित्व निर्वाह करिवे। निखिल पवन कल्याण ओडिशा कैडर 2012 जणे अभिज्ञ आईएएस अधिकारी भावे परिचित एवं तांको नेतृत्व रे ओडिशा रे जनगणना एवं नागरिक पंजीकरण कार्य सुचारू रूपे संपन्न हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 2000 टंकार नोट प्रत्याहार करबाकू निष्पत्ति नेबार प्राय 2 वर्ष बीती गलानी, किंतु एही नोट गुड़िकर एक बड़ संख्या एबे भी लोकंक पाखरे पड़ी रहिछि। एगुड़िकर मोट मूल्य 6181 कोटी टंका हेबो। गत मे 1 तारिख सुधा एही परिमाण 6266 कोटी टंका थिला और विशेष परिमाणर 2000 टंकिया नोट फेरु नाही। रिजर्व बैंक 2 जून रे जारी एक विबृत्ति रे कहिसेंती जे 19 मई 2023 रे व्यवसाय शेष हेबा बेलकू प्रचलन रे थिबा 2000 टंकार नोट मूल्य 3.56 लाख कोटी टंका थिला, जहा 31 मई 2025 सुधा ह्रास पाई 6181 कोटी टंकारे पहुंची। परवर्ती खबर पाटनारू रांची आसुथबा एक इंडिगो विमान रे एक पक्षी धक्का देवा परे विमानटी को रांची विमान बंदर रे जरूरीकालीन अवतरण करा जायछि। विमान रे थिबा समस्त 175 जन यात्री सुरक्षित थिबा अधिकारी माने सूचना दैछंती। रांची रो बिरसा मुंडा विमान बंदर रे एक इंडिगो विमान फ्लाइट अवतरण करुथबा समय रे एही घटना घटिथिला। पक्षीटी विमान रो नौ सहित धक्का होइथिला। या परे पायलट विमानटी को रनवे रे सुरक्षित भाव में अवतरण करथिले। पक्षी धक्का विषय रे सूचना पाइबा मात्रे विमान बंदर कर्तृपक्ष दल घटनास्थल रे पहुंची थिले।
ଏକ ବୈଷୟିକ ଦଳ ଏବେ ବିମାନର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତା ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ ଏହାକୁ ବାର୍ଡ ହିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ। ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆଖପାଖରେ ଘଟେ, ବିଶେଷ କରି ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ଅବତରଣ ସମୟରେ। ଏହି ସମୟରେ ବିମାନଟି କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିକ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 11 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯୋଜନା। ବୁଥ୍, ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି କମିଟି। ଜୁନ୍ 9ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେବା, ସୁଶାସନ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ଯାଏଁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମହଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସରକାର ସୋମବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଇଭି ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କାର ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ନୀତି ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2024ରେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ସବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନିର୍ମାଣର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଦେଶରେ ନୂତନ ବିନିଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲା 5 ଦିନ, ହେଲେ କୌଣସି ପତା ମିଳିଲାନି ଯାଜପୁର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର। ଶେଷରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସିକିମରେ 4 ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ କାହାରି ପତା ମିଳିଲାନି। ସେପଟେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନଦୀରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହାସହ ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏତେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଯେହେତୁ ନିଖୋଜଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିଲାନି, ଶେଷରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଖାଲି ହାତରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏନ୍ଏ ସକ୍ରିୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ ୟୁଏନ୍ଏ ସକ୍ରିୟକରଣ ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଆଉ ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଇଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇପିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାର୍କୁଲାର ଅନୁସାରେ ୟୁଏନ୍ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବାର ନୂଆ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 30, 2025। ଏହି ଅବଧି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 11 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯୋଜନା। ବୁଥ୍, ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି କମିଟି। ଜୁନ୍ 9ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେବା, ସୁଶାସନ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଦଳ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସଶକ୍ତ ଭାରତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।